Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon du lexique, l'article du dictionnaire. Donc on passe à la page 28, intitulée l'article d'un dictionnaire. Donc l'objectif, c'est se repérer dans la page d'un dictionnaire. On va commencer par ce que je sais. Qu'est-ce que ces mots en temps particulier؟ يعني هاد لي مو هادو شنو اللي كيجمعهم او اللي خاص بهم. دونك عندنا الا لاحظنا هاد لي مو كلهم كيبداو بول 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 بول. دونك il commence. دونك هنايا الا بغينا نقولو il commence par شنو غادي نسميوها؟ دونك syllabe, par la même syllabe. دونك هي لا syllabe هي بو، ولكن حنا غادي نقولوا لا ميم سيلاب بو بلس ال. دونك كيبداو بهاد بو هي لا سيلاب وزيد داك كلهم عندهم ال. دونك هادشي اللي كيشارك هاد لي مو هادو. Donc on passe à j'observe et je découvre. La première question, où peut-on trouver ce document؟ إذن هاد الوثيقة هادي فين نقدروا نلقاو؟ دونك هاد الوثيقة أو هاد المستند. Donc j'observe et je découvre. Donc la première question, فين نقدروا نلقاو هاد le document. Donc on peut trouver le document dans un dictionnaire. Donc on peut trouver ce document dans un dictionnaire. يعني غنقدروا نلقاوه في المعجم. dictionnaire هو المعجم. La deuxième question. La deuxième question, à quoi sert l'alphabet en colonne? Donc هنايا هاد l'alphabet هادي. هاد l'alphabet شنو الدور نتاعها؟ Donc l'alphabet en colonne. Donc هاديك l'alphabet. Donc l'alphabet en colonne يعني هاد الالفابي اللي يجي على شكل عمود هذا هو المقصود ديال en colonne. sert صالحة de repère de lettres, des débuts de début. يعني كتعطينا لو ديبي ديال الديكسيونير. احنا غادي دونك دو ديبي دي مو. دابا هنايا ملي كنجيو كنلقاو حنايا هادي اللي ملونه كتعني ان هاد لاباج هادي كلهم غادي يبداو بأ، حيت هادي هي الا مشينا مثلا لواحد لاباج كتبدا بي غنلقاوها هي اللي حمراء لي زوطخ. دونك هذا هو الدور نتاع هاد les lettres, l'alphabet en colonne. Donc la troisième question, relève le mot placé en haut de la page. À quoi sert-il? Donc le mot, إذن هاد le mot هذا. Donc جاي في أعلى الصفحة. Donc à quoi sert-il? Donc c'est شكون هو؟ Donc بعدا نعطيوه شكون هو. C'est le mot. Donc le mot en haut de page شكون هو؟ C'est le mot annuellement. Donc annuellement.
إذا شنو هو الدور تاعو؟ أكوا سيرتيل؟ il sert donc il sert de mot de repère pour la page. يعني كيعطينا الروبيراج، كيعلم لينا لاباج. دونك هذا هو الدور نتاعو، كيانديكي لاباج. دونك هذا كيانديكي لا لتر، وهذا لو مو كيعطينا شنو البداية نتاع لاباج. دونك فوالا. دونك لا كيسيون سويفونت، كانديك لي مو ميز اونتر بارونتيز، الكلمات اللي متواجده اونتر بارونتيز، ستادير هذه اللي بالكري ادفيرب، نون ماسكولين، نون فيمينين. شنو الدور نتاعها؟ شنو كتانديكي؟ دونك il indique quoi؟ دونك il indique، دونك هذوك لو مو il indique la nature des mots. la nature يعني الطبيعة نتاع الكلمات. إذا la nature des mots c'est-à-dire واش des verbes، واش des noms، واش des adjectifs، واش des adverbes، واش des compléments، واش des etc. Donc cinquièmement, est-ce que le mot antenne figure sur cet extrait? Pourquoi? واش غادي نلقاو في هاد لاباج لو مو antenne؟ donc pourquoi؟ دونك هنايا لو مو اونتين، الا بغينا نشوفو دابا هنايا عندنا شنو هي لا تروازيام لتر نتاعو؟ عندنا هي تي. هنايا لا تروازيام لتر هي ان. دونك وبالتالي هنا غادي نلقاو لي مو اللي لا تروازيام لتر نتاعهم ان في هاد لاباج. دابا هذا غير تن اكستري، لاباج مازال طويله، ولكن اون بو با تروفي اونتين. اونتين كاينه ولكن في دي باج عاد جايين. علاش؟ لان لا تروازيام لتر لو كان عندنا هنايا دو زين مثلا، شي مو اللي فيه دو ان ولا لتر الثالثه ان، il peut figurer في هاد لاباج. donc le mot antenne ne figure pas dans cette page ou là dans cet extrait. car sa troisième lettre est T, c'est-à-dire différent ديال N، لأن حنا لا troisième lettre هنايا هي N. Voilà, on passe d'abord je manipule et je réfléchis. Donc هنايا عاوتاني عندنا un extrait ديال dictionnaire. La première question: quelle définition est donnée du mot cuillère؟ دونك دابا الديكسيونير هذا هو الدور تاعو. دونك شنو هو التعريف اللي معطينا كلمة كويير؟ دونك هذه هي كويير. دونك لا ديفينيسيون هي دونك la première question هنايا je manipule et je réfléchis. Donc je manipule et je réfléchis. Donc la première question, la définition du cuillère. Donc du mot cuillère. Donc la définition, ça, donc c'est un nom féminin. Non féminin, ustensile. Donc ustensile, donc ustensile formé d'une partie creuse,
prolongé par un manche. إذا هنايا دابا هذه هي لا ديفينيسيون. دونك هنا غادي نحبسو. Donc la troisième ou la deuxième question, dans cette définition, relève la phrase exemple. Donc deuxièmement, la phrase exemple هي هذه. Donc la définition هي هذه. بالنسبة la phrase exemple, donc هذه هي la phrase exemple. Une cuillère à soupe, à dessert, à café. Donc هذا هو l'exemple. دونك دابا الديكسيونير شنو كيقولوا لينا هنا؟ يعني انه كيعطينا لي فراز اكزامبل، كيعطينا لا ديفينيسيون وكيعطينا واحد لا فراز اكزامبل، يعني باش الانسان دابا كيفهم بمثال. لا فراز اكزامبل فاش كنعطيو مثال كتكون الامور اوضح. دونك لا فراز اكزامبل هي اون cuillère à soupe, à dessert, à café. Donc, la troisième question. Le mot cuillère est suivi des lettres N.F. Que signifie cette abréviation? يعني هاد لو مو هنايا متبوع بهاد N.F. دونك هادي هي اللي il désigne. دونك هاد l'abréviation. Donc N.F. désigne la nature du mot cuillère. طبيعة نتاعو. Donc relève d'autres abréviations. Donc هنايا نقدروا نزيدو c'est-à-dire c'est un mot, c'est un nom. C'est un mot, c'est un nom féminin. Donc نعطيو بالضبط شنو كيقصدوا بداك N.F. C'est une abréviation. إذن c'est un nom féminin. يعني أنه مؤنث. La quatrième question relève d'autres abréviations et explique à quoi chacune correspond. هنا إلا شفنا l'abréviation هنايا كتعني V point. Donc autre abréviation. دونك هنايا ربما نستعملو الديكسيونير الاخر كيما لاباج الاخرى. دونك ما فيهاش. دونك ابريفياسيون. دابا كاين عندنا مثلا في بوين. شنو كتعني؟ سي ان فيرب. كاين ادج بوين ستادير ادجيكتيف. كاين ادي في بوين سي ان ادفيرب. إذا هادو ما كاينينش هنايا، فقط اللي كاينه هنايا فيرب في بوين. نون فيمينا هضرنا عليها، كاينه ان بوين ام بوين. دونك هنا كاينه ان بوين ام بوين سي ان نون ماسكولين. cinquième كانديك لي مو اونتر كروشي. دونك الكلمات هادو الكلمات اللي متواجدين اونتر كروشي. دونك مثلا هادو سي pour la prononciation. Il indique donc هادوك les mots il indique la prononciation ديال لو مو كيفاش كيتنطق. la prononciation du mot. دونك هذا هو الدور نتاع هادوك داك لي مو اونتر كروشي.
بين معقوفتين. إذا غادي نمشيو دابا جو كونستروي لا رègle complète la règle avec les mots abréviation mot repère nom masculin troisièmement V point ordre alphabétique dictionnaire. إذا dans l'explication des mots. إذا شكون هو اللي كيعطينا les explications des mots؟ c'est le dictionnaire. donc الديكسيونير هو اللي كيشرح لينا الكلمات. دونك هنا الكلمة اللي غتجي ديكسيونير. Dans le dictionnaire les mots sont rangés par إذا الكلمات في الديكسيونير مرتبين باش en ordre alphabétique par ordre alphabétique يعني بالترتيب الأبجدي en ordre alphabétique. La question suivante, ou la phrase suivante, pour chercher un mot dans le dictionnaire, on utilise les... Qu'est-ce qu'on utilise? Placés en haut de page. On utilise les mots repères. كيفاش كنفتحوا الصفحة أول حاجة كنشوف هذاك لو مو repère بحال كيما شفنا هنايا annuellement. هذا لو مو repère. Donc les mots repères. بحال كلمات مرجعية إذا بغينا نقول. On regarde aussi la première lettre du mot, puis la deuxième lettre, puis la troisième lettre. كنبقاو نشوفوا يعني كنبقاو نشوفوا لي لتر بالترتيب وحنا كنقلبوا على لو مو اللي بغينا. Chaque mot expliqué est suivi d'une ou plusieurs lettres appelées. إذن كل كلمة مشروحة متبوعة بزاف ديال الكلمات donc est appelé abréviation. Donc abréviation. Il donne des informations sur la nature et le genre des mots. مثلا N point c'est un nom, N point M c'est un nom masculin. Donc nom masculin. Donc adjectif, V point verbe, nom féminin كما تكلمنا ADV adverbe. Donc on passe à la page suivante. Donc la page 29, je m'entraîne. Range les listes de mots dans l'ordre alphabétique. إذن هادو خصنا نرتبوهم en ordre alphabétique. Donc هنايا الترتيب كنبداو بلا première lettre. Donc كنجي نشوف la première lettre ديال chaque mot. إلا صبحوا عندهم la même première lettre غادي ندوزو la deuxième lettre. Donc شكون هو لو مو اللي نرتبوه en ordre alphabétique en premier? C'est abeille. Donc abeille. من بعد abeille دونك عندنا كارطابل. علاش كارطابل؟ لان سي هي اللي كتجي من بعد ا في هاد الحروف اللي ملونين. دونك من بعد سي شكون عندنا؟ كاينه ال و في و اس. دونك ال ليطاج. دونك ليطاج. من بعد ال كتجي اس سورير. ومن بعد اس كاين عندنا فيربال. دونك هذا هو الترتيب سويفون لا لتر الالفابيتيك. لا ميم شوز هنا الا شفنا غادي نلقاو بان هاد لي مو عندهم لا ميم بروميير لتر. اذا هنا ا اذا شنو غادي نديرو؟ مادام عندهم لا ميم بروميير لتر غادي ندوزو لا دوزيام لتر. دونك لا دوزيام لتر هنايا هي ان، لا دوزيام لتر هنا سي، لا دوزيام لتر هنا ام، لا لتر هنايا لا دوزيام ار. اذا شكون اللي غادي تجي هنايا؟ كنعتبروا بحال لا بروميير لتر كاع ما كايناش، كنركزوا غير على لا دوزيام لتر.
إذن بحال اللي كنرتب أنا R مع M مع C مع N. إذن شكون اللي غتجي الأولى؟ C في l'ordre alphabétique, c'est-à-dire actualité. هو لو مو اللي غيترتب en premier ordre. دونك من بعد actualité عندي M و N. إذن M كتسبق N. إذن ambulance. من بعد ambulance عندي annonce. ومن بعد annonce دونك هنايا دونك هنا غلطت في annonce. دونك من بعد annonce غادي تجي armoire حيت R. دونك armoire حيت لا لتر R هي اللي اخرى في الترتيب. دونك annonce. دونك الترتيب الثالث دونك مود. إذن عندنا مود موش. إذن هنايا عندنا بعض الكلمات اللي كتشابه. دونك غادي ناخدو اللي كيتشابه بعضياتهم. إذن كلهم فيهم MO. إذن MO كاين عندهم كاملين. دونك بحال اللي غادي نرتبوهم أبارتيغ ديال الحرف الثالث. ولكن أبارتيغ ديال الحرف الثالث غنلقاو كاين عندنا. دونك شنو عندنا في الحرف الثالث بالنسبة لهاد اللومو هذا؟ عندنا السي، هنا عندنا دي، هنا عندنا بي دي دي. إذن هادوك اللي بحال بحال. دونك غنسبقو بي. إذن موبيليي. من بعد منها موش لأن بي كتسبق السي. وغادي يبقاو لينا هادو غادي نرتبوهم بلا كاتخيام لتر لأن جاونا بحال بحال على مستوى لا تروازيام لتر. دونك غنشوفو هنا عندنا او، هنا عندنا اي، وهنا عندنا او اكسون. إذن هادو اللي عاوتاني جاو او غنرتبوهم على سانكيام لتر لأن هادي او هادي او. إذن هذا ما عندوش، هذا يجي الأول. دونك غتجي مود ومن بعدها موديل وعاد غادي تجي موديرن. دونك نون. دونك إذا حتى هادي عندها او. داكوغ. دونك حتى هنايا كاينه او، ولكن الحرف الار هنايا كتجي من بعد ال. دونك كنرتبوهم على مستوى على سانكيام لتر. دونك هنا عندنا ال، هنا عندنا ار، هنا ما عندنا والو. اذا كنسبقو اللي ما عندنا والو. عاد غادي تجي ال وعاد غادي تجي مودير. دونك موديرن. فوالا دونك هذا هو لو كلاسمون. دونك غادي ندوزو لدوزيامون. relie chaque abréviation au genre ou à la nature qui lui correspond. إذن هنا عندنا participer, léger, célébrité, sérieusement, monde. إذن غادي نسبقو من لو فيرب. دونك participer c'est un verbe. C'est un verbe du premier groupe. دونك هذه هي لا ليجوند نتاعو. دونك هذه هي باردون لابريفياسيون نتاعو. غادي تجي قدامو دابا في الديكسيونير الا قلبنا على لو مو بارتيسيبي غيكتبو قدامو في بوين، ستادير سي ان فيرب. عندنا ليجي هذا سي ان ادجيكتيف. دونك غنلقاو قدامو دي جي بوين. عندنا سيليبريتي وعندنا موند. هادو سو سون دي نون ولكن واحد فيهم ماسكولين وواحد فيمينان. دونك كنقولو une célébrité c'est-à-dire هذا c'est un nom féminin. monde c'est un nom masculin. sérieusement c'est un adverbe. دونك هادو هما لا ناتور اللي غادي نلقاو قدام هاد لي مون. دونك غادي ندوزو je m'évalue. je lis cet extrait de dictionnaire puis complète. relève le mot repère dans cet extrait de dictionnaire. شكون هو لو مو repère؟ سي هذا هو لو مو repère كيما شفنا. دونك الكلمة اللي كتكون في الأعلى ديال الصفحة في البداية. دونك لو مو repère est pilable ولا pliable.
pliable, c'est-à-dire قابلة للطي. Donc la question suivante relève le genre ou la nature de chacun des mots. إذن pliable شنو هي donc adjectif. غير هنايا في الديكسيونير ما داروش l'abréviation. Donc adjectif. Ah pardon, on dit pliage. Non, ce n'est pas adjectif. Pliage, c'est un nom masculin. Donc, excusez-moi. Donc, elle dit, ce n'est pas un adjectif. Donc, pliage, kangoulou, c'est un nom féminin. Masculin. Nom masculin. Elle a pliant. Donc, pliant, pliante, c'est un adjectif. Il n'a dit l'adjectif. ثم عندنا plier, c'est un verbe. Donc la question c'est choisis un mot dans une page de ton dictionnaire puis écris. إذا هنا غادي نمشيو للديكسيونير مثلا ديالنا وغادي نكتبوا هذا الشيء غنختاروا واحد لو مو ثم غادي نحددوا لو مو غوبير سيتادير في ديك لاباج اللي مشينا ليها غنحددوا هذا لو مو شكون هو ثم غادي نحددوا لا ديفينيسيون اللي اخترت ليه لذاك لو مو ثم لا ناتور اي لو جونغ دو مو يعني غنحددوا هاد لا ناتور اي لو جونغ. دونك غادي نشوفوا الديكسيونير pour répondre à cette question. دونك هنايا فوالا هنايا عندنا واحد مقتطف واحد ليكستري ديال الديكسيونير. حنا مثلا غادي ناخذوا غادي بغينا نعطيو هاد لو نو هاد لو مو هو لو مو اللي غادي نقلبوا عليه في الديكسيونير c'est-à-dire لو مو شوازي. دونك ابريجي Donc le mot repère, بالنسبة le mot repère عندنا في هاد لاباج دونك عندنا ابوني. دونك هذا هو يعني هاد لاباج كتبدا بهاد ابوني ولكن لاباج سيفونت غادي نمشيو في هاد الاتجاه. دونك هنايا ابوني هو لو مو روبير. عندنا لا ديفينيسيون تاعو دونك كاين عندنا في بوين ولا غادي نعطيو غير لا ديفينيسيون rendre plus court. Rendre la définition c'est rendre plus court. Abréger c'est-à-dire rendre plus court. يعني هي l'abréviation من تما جا لو مو abréviation. Donc c'est ça ce que ça veut dire abréger. Écourter إلا بغينا نزيدو كيعطيو écourter يعني رجع plus court. Raccourcir فوالا. دابا غادي نمشيو ليكزامبل. دونك حنايا غادي نحبسو هنا. حنا قالوا لنا عطيونا غير ديفينيسيون ما عطيوش لي زيكزامبل. لا ناتور سي ان فيرب دونك مكتوب قدامو في بوين. دونك هنايا الا لاحظتو دونك في بوين. دونك هذا هو هذه هي لابريفياسيون تاعو لا ناتور نتاعو وهذه هي لا ديفينيسيون نتاعو. دونك فوالا tout ce qui concerne la séance concernant l'article du dictionnaire mes apprentissages de français 5e année primaire.